don't allow ourselves to be enslaved by anything or anyone, so that we may better respond to the will of God in our life. Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Kini si Reverendo Diego, usa sa mga diakono sa Archdiocese of Cebu. Magdungan kita nining atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, atong madungog si Jesus nga nagsulti. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Our gospel calls us to protect our freedom, to preserve our freedom by not handing it over except to God. This means we don't allow ourselves to be enslaved by anything or anyone, so that we may better respond to the will of God in our life when opportunity arrives. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Aloysius Gonzaga, relihiyoso o patron sa mga nobisyo. Ang iyang kinabuhi usa ka panig-ingnan sa kamatuoran nining atong ebanghelyo karon. Gibiyaan ni San Aloysius ang usa ka kinabuhi nga puno sa pribilehiyo ug ang iyang panulundon aron mabuhi subay sa mga saad sa kinabuhing relihiyoso. Hangtod sa puntong nga nataktan siya sa salot or plague, diha siyang pag-atiman sa mga masakiton. Usa ka sakripisyo nga nagpakita sa iyang tibuok nga paghalad sa kagalingon alang sa uban.